Welcome to our channel. I hope this video is useful. Advanced Audio Blog S1 Number 25. Celebrating Women in Indonesia. Indonesian English. Salah satu hari libur yang penuh perayaan di Indonesia adalah Hari Kartini setiap tanggal 21 April. Kartini dihargai atas jasanya memulai perjuangan emansipasi wanita yang di masanya memiliki status sosial yang rendah. Ia menjadi figur yang menginspirasi kegiatan feminis di Indonesia dalam memperjuangkan persamaan hak perempuan Indonesia. One of the most celebrated holidays in Indonesia is the Day of Kartini. Celebrated every April 21st, Kartini is acknowledged for her endeavors in emancipation of women who held low social status in the Javanese social system of her time. Today, she is an inspirational figure for the feminist movement in struggle of gender equity in Indonesia. Kartini yang bergelar Raden Ajeng adalah seorang putri Bupati Jepara di Jawa Tengah, Indonesia. Dibesarkan dalam keluarga yang berpendidikan, Kartini muda gemar membaca dan menulis. Ia bersekolah sampai umur 12 tahun dan bisa menguasai bahasa Belanda dengan baik. Setelah berumur 12 tahun, sesuai tradisi, ia dipingit dan dipersiapkan untuk dinikahkan. Kartini, titled Raden Ajeng, is a daughter of a resident in Jepara of Central Java, Indonesia. Raised in a well-educated family, young Kartini loved to read and write. She went to school until she was 12 years old and spoke Dutch quite well. Following the tradition, a 12-year-old girl must stay at home at all times, prepare herself for marriage, and only get out of her parents' house after she is married. Selama masa pingitan, Kartini tidak diizinkan keluar rumah. Dalam masa ini, Kartini mendidik dirinya sendiri melalui buku-buku dan surat menyurat dengan teman-teman Belandanya. Dari surat menyurat itu, Kartini diperkenalkan kepada gerakan feminis di Eropa. Ia sangat berhasrat untuk mengubah nasib perempuan bangsanya yang tidak berdaya. Di masa itu, poligami adalah praktek yang umum dan bagi Kartini hal ini adalah ketidakadilan dan diskriminasi. During this Pinjadan period, Kartini was not allowed to get out of the house. She educated herself by reading books and corresponding with her Dutch pen pals. From the correspondence, she was introduced to European feminist thinking. She hoped to change the fate of the rather powerless indigenous women. Back then, polygamy was a common practice that she viewed as unfair and discriminatory. Kartini juga merasa prihatin dengan keadaan bangsanya yang terbelakang. Belanda dengan sengaja memperkenalkan mada kepada laki-laki untuk mencegah mereka menjadi pintar. Sementara itu, kaum perempuan masih bodoh dan tidak memiliki pengetahuan tentang kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Tingkat kematian bayi sangat tinggi. Kondisi seperti ini sangat disukai oleh penjajah Belanda. The deteriorating fate of her people saddened Kartini more. The Dutch introduced sedatives to men to prevent them from progressing. On the other hand, the women were simple-minded and incapable of caring for the health and welfare of their families. The number of deaths of babies and newborns were high. This situation was favorable to the Dutch. Maka Kartini bersama adiknya meminta izin ayahnya untuk membuka sekolah bagi perempuan. Permintaan tersebut seperti permintaan yang tak mungkin karena sekolah saat itu hanya diperuntukkan bagi laki-laki. Akan tetapi, Kartini dan Rukmini berhasil menyelenggarakan sekolah kewanitaan yang diadakan di pekarangan rumah ayah Kartini. Sekolah itu mengajari perempuan tentang mengurus keluarga, menjaga kesehatan, dan juga baca tulis. Therefore, Kartini and her sister asked for their father's permission to open a school for women. This request was seemingly an impossible one as education was only meant for men. However, Kartini eventually managed to open a school for women held in the backyard of her father's house. The school taught about housekeeping, healthcare, as well as reading and writing. Kartini akhirnya menikah dengan seorang bupati Rembang yang sudah beristri dua. Ia menerima perjodohan yang diatur oleh ayahnya tersebut karena ia sangat mencintai ayahnya.
Beberapa hari setelah melahirkan putranya, Kartini meninggal dunia di usia 25 tahun. Kartini was married to a Rembang resident who had 2 wives already. She accepted the set-up marriage made by her father because she loved her father. Several days after giving birth to a son, she passed away at the age of 25. Setelah meninggal, J.H.A. Bendanon, Menteri Pendidikan Hindia Belanda, mengumpulkan surat-surat Kartini dan menerbitkannya dalam buku Abis Gelap Terbitlah Terang. A few years later, J.H.A. Bendanon, a minister of education for the East Indies, compiled and published Kartini's letter in a book titled Habis Gelap Terbitlah Terang, or After the Dark Comes the Light. Kosakata. Vocabulary. Dihargai. Dihargai. To be acknowledged. To be acknowledged. Perayaan. Perayaan. Celebration. Celebration. Memperjuangkan. Memperjuangkan. To struggle. To struggle. Bergelar. Bergelar. To be titled. To be titled. Dibesarkan. Dibesarkan. To be raised. To be raised. Surat menyurat. Surat menyurat. Correspondence. Correspondence. Memperkenalkan. Memperkenalkan. To introduce. To introduce. Perjodohan. Perjodohan. A setup. A setup. Meninggal dunia. Meninggal dunia. To pass away. To pass away. Contoh kalimat. Sample sentences. Seni primitif asal Indonesia sangat dihargai di mancanegara. Primitive arts from Indonesia is greatly appreciated in foreign countries. Akan diadakan perayaan di kedutaan besar untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. There will be celebrations at the embassy to commemorate Indonesia's Independence Day. Para buruh sedang memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum. The laborers are fighting for their rights through legal action. Secara umum, orang yang bergelar sarjana tidak menjamin keberhasilannya dalam bekerja. In general, a person who holds a bachelor degree is not guaranteed to be successful at work. Beliau dibesarkan di Jakarta pada masa penjajahan Jepang. He was raised in Jakarta during the Japanese occupation. Panitia untuk lowongan pekerjaan ini tidak melayani telepon atau surat menyurat. The committee for this job vacancy does not accept calls or correspondence. Guru kami memperkenalkan peninggalan-peninggalan sejarah dan budaya Jakarta di Museum Fathahillah. Our teacher introduces the historical relics and culture of Jakarta at the Museum Fathahillah. Dalam kebudayaan Cina kuno di Indonesia, perjodohan dan keberuntungan dilakukan atas dasar sio mereka. In old Chinese culture in Indonesia, matchmaking and fortunes are based on the Chinese zodiac. Peraih Nobel Kesehatan asal Kanada telah meninggal dunia sebelum pengumuman. The Canadian winner of the Nobel Prize for Medicine passed away before the announcement. Wawasan budaya. Cultural insight. Hari Kartini sering dirayakan di SD sampai SMA dengan parade kebaya. Anak-anak mengenakan pakaian tradisional perempuan Indonesia, yaitu kebaya dan jarik, dan kepalanya pun dihiasi sanggul. Sanggul adalah wig berbentuk kubah yang dijepitkan di belakang kepala. Perempuan dewasa tidak lagi mengikuti parade kebaya seperti anak-anak, tetapi kebanyakan secara sukarela mengenakan kebaya hari itu untuk mengenang Kartini. Di kelurahan, kecamatan, atau kantor-kantor, Hari Kartini dirayakan dengan mengadakan lomba masak, lomba merangkai bunga, lomba putri luwes, dan yang lainnya. In elementary to high school, Kartini Day is celebrated by kebaya parades or wearing traditional outfits called kebaya. Children will wear kebaya blouses and skirts made of long batik cloth as well as sanggul. Sanggul is a dome-shaped wick bobby pinned to the back of a girl or woman's head. Women no longer participate in kebaya parades, but they voluntarily wear the traditional outfit on this day. In neighborhoods or offices, Kartini Day is celebrated by holding competitions such as cooking, flower arranging, pageants, and the like.
Thank you for watching this video, hopefully useful. Don't forget to like and subscribe.